Het is een juridische niche in de city, het financiële hart van Londen. Advocaten die zijn gespecialiseerd in laster- en smaadzaken. En in het aanklagen van journalisten, activisten en klokkenluiders die kritisch schrijven over hun rijke, vaak Russische cliënten. The more you learn about how Russians murder people with poisons, the more you get worried about what's in your hotel rooms. Lawfare, rather than warfare. People have armies of lawyers, killing these challenging stories. Our power is dwarfed by that of Mr. Abramovich or Rosneft, an oil major who sued us. Onderzoeksjournalist Elliot Higgins van Bellingcat wordt aangeklaagd door deze Russische zakenman, Yevgeny Prigozhin. Ook wel bekend als de financier van het beruchte Russische huurleger, de Wagner Group. Yevgeny Prigozhin, also known as Putin's chef, is currently in the process of suing me for libel in UK court. That started because of a number of articles I tweeted. It seems I've been especially singled out for this particular kind of punishment. Bellingcat, het onderzoekscollectief van Higgins, publiceerde stukken over de nauwe banden tussen het Kremlin, zakenman Yevgeny Prigozhin en Wagner Group. Op papier bestaat deze Wagner Group niet. Het is een illegaal netwerk van huursoldaten die onder de radar actief zijn in Syrië, Libië, Afrika en nu ook in Oekraïne. He's sanctioned for this in the UK. He'd sue me for the same thing he's sanctioned for. I don't really see how he could seriously be expected to win. And the fact is, it's costing me, through Bellingcat, tens of thousands of pounds to just get to the first couple of hearings of this case, which isn't actually the case itself, it's just the hearing on the merits of the case. So if this continues on, then it's going to cost me and it's going to cost Bellingcat a very large amount of money to defend a case that is, I think most people will say, is ridiculous. De zaak tegen Higgins wordt omschreven als een typische zogenoemde SLAP-zaak, Strategic Lawsuits Against Public Participation, een juridische procedure die erop gericht is om te intimideren en journalisten of critici met kostbare en eindeloze procedures het zwijgen op te leggen. Een andere journalist die hier ervaring mee heeft is Catherine Belton, schrijver van Putin's People. Ze werd door 5 oligarchen aangeklaagd. Het wordt de SLAP-zaak van de eeuw genoemd. I'm sure there were several in the Kremlin who knew about my book when it was published, but after Navalny waved it in the air, I'm sure it drew that to the Kremlin's attention in a way that it had never done so before. It came under greater scrutiny, and indeed I was told by some former associates of one of the oligarchs that yes, they were acting on Putin's orders to try and discredit the book. De Britse rechtbanken staan bekend om smaadtoerisme, aantrekkelijk voor buitenlandse miljardairs, oligarchen, mensen met diepe zakken, om critici aan te klagen. De reden, de bewijslast ligt bij de gedaagde. En daarin zijn de Engelse smaadwetten uniek. In andere landen moet de aanklager het bewijs leveren. Het verdedigen van haar auteurs heeft uitgever Arabella Pike bijna 2 miljoen gekost. I joined publishing because I love books. I believe in books and believe in the power to inform and to entertain and to educate. And I would like to spend my days, if it was up to me, publishing books. And instead, we spent 2 years in legal conference, essentially. It's a horrendous experience to have to go through. These letters, the law firms write to you are deliberately designed to be intimidatory. It's psychologically undermining. Tot de oorlog in Oekraïne wist het publiek eigenlijk vrij weinig van de kringen rondom Vladimir Poetin. Dat komt omdat Poetins entourage en zijn bevriende oligarchen jarenlang de beste Britse advocaten vorstelijk hebben beloond om hun reputatie te beschermen. Erover publiceren kan je duur komen te staan. Maar inmiddels begint het lagerhuis zich te roeren. And I just wonder, Mr. Deputy Speaker, how on earth have we allowed this to happen? I would love an answer from a lawyer in government. A free press should be intimidating kleptocrats and criminals. Why have we got to the position in our society, a free society, the mother of parliaments, where we have kleptocrats and criminals and oligarchs intimidating a free media?
Advocaten beweren vaak dat de smaadwetten nodig zijn als verdediging tegen de agressieve Britse tabloidpers. You've got to recognize that defamation law and privacy law both serve proper purposes. It's about stopping the abuse of those laws taken to the extreme by the globally wealthy. Wanneer is het begonnen? Eeuwen geleden al. Toen was het de Britse adel die hun reputatie wilde beschermen en slecht nieuws uit de pers probeerde te houden. Nu zijn het met name de buitenlandse superrijken die ervan profiteren. Our defamation laws are, they get updated every now and then, but a lot of the principles behind them are very, very old. We've got a great judiciary and fantastic lawyers here, but it's the sort of bloated costs of the system that is really stopping justice. En dit zijn alleen nog de verhalen waar we van horen. Niet de talloze onderzoeken die worden gestaakt uit angst om aangeklaagd te worden. Does it influence your motivation, your drive to do this work? I think for us, when we have something like this, it makes us want to publish about that kind of person more, because if they're reacting like that, then they obviously care about the work we're doing. These are vital books in the public interest. They are saying such important things about our world today, and I want to publish more of them.